Oh, good morning. Bike. We're going to our destination. We're going to the Danau. Okay. We're going to Danau in the river. I'm gonna wing. This one I'm gonna use. Wait lang. Oh, wait. I'm going to use. And this is my companion. Yung bike, be. Show your vehicle, Oh. So, hello guys. Mag-break dito guys. Man kanya tubang. Dili tubang. Kay, mag-break mo sa dalaw kay. Titali, naghinayaw ka ng bike sa kuwang mama. Kay birthday mo na kuwang mama rin kay. Okay, oy. Dagalis, sulti, oy. Kanya akong gamiton. Anya na? Dali na. Sige na, go. Hinahinay. Ala. Hindi naman ka ba lumabalas? Wait lang. Uy. Saban ni, wait lang. Ala. Oh my goodness. This one I'm going ka kalusod ani. Bike ko. Oh, they have a lot of goats there. And this is my view right now. Unsa man na? Kinsa na? Sa kanal Dako ba yun? Ming. Ay, Ming. Hala ka, Hala, kung anong kandeng. Ala. Dali, B. We're going to look here. Look at this. There's a chick. Ay, tiyaba ba? Mukhang ginakro na. No? Mata mong gitanom sa unabi, Ha? Nay nagpuyo dito? Nay nagpuyo dito? Ha? Nay nagpuyo dito? Dili pa isa uda nagaano. No? Tro? May bangka dira Sa tubit balay, atong dapit sa kahoy. Ha? Sa to bangka? Oh, bangka. Sa ba? Kato? Dali. Dali. Ay, kabaw. Dapat mag-hiking ta. Mag-hiking naman tao. Ha? Nag-hiking ta. Nag-hiking na mi guys. Ito una dito. Wow, look at this. See, look at this. Kuan mo na sa ano? Liguanan mo na sa Carabao. That is liguanan sa Carabao. That is a bathing suit. That is the CR of the Carabao. Yes, that is the toilet. Oh, toilet of the Carabao. Oh, what is that? So na, Carabao? Carabao na be? Huh? Kana? Oh. Katong na sa kahoy ba? Oh, Carabao Dali kita, nawa na to sila. Carabao, kinaman dito. Oh, kanya kong tour guide diri Woohoo! Guys, pwede ka magligo dira guys, sa landong. nawala naman ay tubig ang Danau. Sa una. Na out of ano siya? Oh? Na out of ano na siya? Water na. Gani, kay mag-dehydrated ta, no? Wala akong tour guide, Woohoo!
Tanawa naman yung ano Carabao. Carabao dahil ni. Ang Carabao is the shape of the Carabao. We needs this. Kuyawa Need it Carabao. We need it Carabao. Mama nang gitanom na mo sa una Tako na silang kahoy diri. Look. That is the shape Carabao. Sip Carabao. Bangko. Abandoned. What's that? Abandoned boat. Tama po guys, no? Abandoned boat. Abandoned boat. Oh, abandoned. Dulda ka basig na. Uy. Dali, dulo na tong abandoned boat. Tara. Abandoned boat. Sa una kay, diraa man to ang landong niya karon na diraa. Ito pisturan sa kay. Buffalo. Ha? Carabao. Bao mag-alam. Uy! Stilob Langan kamo. Sa una kay gibuk na onig tubig diriya guys. Karon wala na. Gani. Wala na tubig. Tanaw halokat na to. Oh, Abandon. look at the white Carabao. Look, this is the abandoned boat. Ayo drabi. Hugaw na. Ha? Tanawon na to ayun ang basig na hilamo. Look. This is eggs. Masa kayo? Sa abandoned. Abandon boat down ni Dylan. Abandoned boat guys, Nick. If Tara na this is an abandoned boat. We Dila na. can sink this. We can sink this if We you can ga. save us. Goodbye, abandoned boat. Abandoned tree. Abandon island ni. Dili ka dali dali ayo dra kay itot dali dali. Dili ka Ako yaw isa ba na? Hallelujah. Sige na dali. Dali. Da ka da. Bakaton! Yeah. Tanaw ra ka niya. Ala na siya. Kinsa man ni siya. Ano man ni mo ito. Oy. Of this a coconut and bamboo. Sige, babe, dito. Sige, diretso. Tanawo na to dito, unsa naa. Kinsa man yung balay diri. Raka. Wait lang kayo, dili ko kakuan. Kinsa man na ba ni tao? Is that a person? Kana Kana ba Lala. Dali na. Bilisan mo. Di ba? Balong nagalisod ako. Oh, my goodness. Sabi, we want to ride here. Oh my goodness. This is a mud pool. Ala. Sige. Oh, kay puros mga ano diri. Banana. Aray. Ha? Dili man may sauna bigagi. Lala. Nango sila. Harvest. Lala.
Sige, diretso. Huwag hadlok, baka nga. Bi, ako daw una, Bi. Sunod ka sa akin. Dili man migat ko sa una. Dili pa man yan sa una. Ako una ba? Okay, mag-video ko. Dark. Dark ka dyan. Ay. Sa ba niya kung ano nga. Sige. Up. Ano? Limensutuan. Oh. Sabi. Apa mangguroy balay dire? I-video sa ako. Ja. Kani, dro, tag kay balas. Ha? Tagang kay balas. Naghanap balas, uy. My background right now, like that. Dali na po ko pikas. Oops. Wala ko ba po ano eh. Wait lang. This one. It's really nice. Ganahan ko na. Oh my gosh. This is the fruit of banana. Hala. Me. I'm going to kuha ko og mga sili. This one like this. A native one, this one. Yan. Ako sili. This one, I get the sili. A lot of chilies. Going to get that one by one. Ito yung na-harvest ko. Na-harvest na chili. It's a lot. Gawin ko to siyang sinangak. Banana. Lemon seed. Oh, nadagana ni eh. Nadagana ni eh. Vlogger sa wala. Grabe no. Vlogger no tatanan.
Alaman tuan. Ipel. Itaw mo na kung gapay. Ha? Gusto mo yung tunggak? Ay,